This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Marina ya conduci compliance inspection con todo barco ta viaja na Zamboanga Peninsula. Pasahero para nalamitan y Isabela yaman pila otra vez na Alejo Alvarez para compra ticket. Familia di Jomar Miguel, el second mate del Yasumi MV Trisha Kirsten 3, tapi di justisya na sumuerte. Oficina di Cachua ta continua dale ayuda de medicina, hospital billing y burial y otros pa. Agua na intake del Water District ta Abahaya. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. El Maritime Industry Authority o Marina ya conducía mga compliance inspection con todo mga barko na biyahan na Zamboanga Peninsula. Aquí el mi report. Ia asegura el administrador del Maritime Industry Authority o Marina que todo mga barko na Zamboanga Peninsula hasta na Sulu el pone sila bajo na compliance inspection. Este el cosa ya habla el administrador del Marina, Sonia Malaluan. Después que sucede el tragedia na MV Trisha Kirsten 3, 8 días ya ilya pasa. Na su palabra ayer, ele habla que no hay quien el manlusot na di ila inspeksyon, itira ele que puede asigura el safety del mga pasahero. Debe sigun sila ase akorda con el mga responsibilidad ng mga shipping operators tambien mga tripulante. Parte del mga inspeksyon na el Marina, amo el bastante numero de life vests del mga barko, functional lifeboats, y tambien proper lashings del mga cargo. Del mga pasaw días, el Marina ya inspeksyon na ya tambien con el mga grounded barko del Allison Shipping Lines desde Zamboanga, holo hasta Alina Dapitan. El Marina, el ahensya del gobierno encargado para mira que todo mga barko passenger vessels na pais que takore na husto kondisyon. Mga pasahero para Alina Ciudad de Lamitan y Isabela na Basilan, Tamanpila y tambien Alina Alejo Alvarez para comprar mga tickets. Temprano durante sa aga queda bien largo el pila del mga gente para comprar ticket para munta barco, para volver na di ila lugar. Yan na tambien mga taben de ticket apuera mas alto el presyo para hindi naman pila. Pero el pulis sa bisya ko na lugar, iyaman paniling el bomb squad alina kanto del camino para dali seguridad ng mga gente na lugar. Ya kaya tambien bien heavy el traffic na lugar por causa taman parking mga motorsiklo na kantoy camino. Familia di Jomar Miguel, el second mate del MV Trisha Kirsten 3, tapi di justisya na sumuerte. Aquí el report di Marifita Mayo. No, so, hindi ka juta pensa kaya hindi nagatil ka na mo. Incomparable según el dolor que tasinti ahora el nana di Jomar Miguel, si Mariflor Miguel Galvez, mirando que no hay más ya vida, ya volve el su anak kanila. Talli el resto ahora di Jomar na di ila residensya na Zone 6, Sitio Lunawi na Barrio de Lanzones. Si Jomar Miguel amo el second mate del MV Trisha Kirsten 3 kaya sumina Baluk-Baluk Island na munisipalidad del Haji Mutamad na Basilan, madrugada del enero 26 este año. Mucho pa sigun ambisyon na vida si Jomar, unoy aki amo para trabaha abroad. Pero por causa na trahedya, hindi masigun pwede ase koneste si Jomar. Ya sinti ba el dolor de una ana, perde una ana. Ben tormento kayo. Kamar manada pa kasi el mga ambisyon, tabla kumibansina. Pero hindi mali pwede. Aka segundo anak segundi suyo si Jomar, y bien cariñoso este clase de anak. Hindi segun este tafaltalia makonele para manketala. Por eso difícil para konele para aksepta que no hay masya di su anak. Na edad de 30 anyo, bien bata pa segun su anak para muri.
Na mes de Marso ay man 31 ya si Jomar asigun pa kun Mariflor. Habli porque kahit el señor Cunele hace ansina, habli de bembata lang nga tele na todo, sabi ko sa na todo anak di miyo. Kasi ka di miyo anak bin, sobra ben karinyoso. Hindi ka juta pensa kaya, di ka tele ka na mo. Bien duele sigun para con él con el cosa de pasa kundi su anak. Ya deja kundi su esposa y di ila 5 año anak hombre que bien inocente y no sabe si cosa de pasa kundi su yutata. Jutay pa si él, mientras vivo yo, nagati di mi mga anak. Kuan kami, abierto di amon mano ako ng bata hasta donde el kuan, pwede kami as el fuerza. De pobreza lang sigun ni acaba si Jomar el di su estudio hasta ya queda un siman. Después muri lang na ansina manera. 6 años sigun tatrabaha si Jomar na kompanya del Alison y nuevo lang ya queda oficial del mencionado barko. Pero asigun kun Mariflor, hindi gayot asignaw na MV Trisha Kirsten 3 si Jomar, sino na Kirsten 2. Yapo na lang konele na Kirsten 3, siendo falta personaje el barko. Na Trisha to si Ele. Kabar, yalama lang si Kunele kay palta official. Yalama lang kumigo, sabi yun, nakagayan si Ele. Yalama lang kumigo, balemang, bolbi para Sambuanga. Kay di miyo biyahe, bongo, holo daw. Hablale. So, akil niya si Ele, first time kilaging dali alya na. Si, first time. Trisha 3? Si, first time. Ay, yalama lang kay Kunele. Kabra amay kaya aksidente. Si, amay ka ng aksidente. El familia de Jomar tapidi ahora justicia na di su muerte. Asigun kundi su hermano mayor si James Miguel Galvez, debe lang pwede sa kahustisya si Jomar. Taroga sigun ele que hay que da patas y transparent el investigasyon na suceso para puede determinar el verdad cosa ya pasa y si quien el culpable na trahedya. Despuesto según sila planta caso con el culpable na suceso, especialmente si tiene quien ay ayuda kanila. Duele según para kanila el muerte de Jomar, mas pa kay un buen gente especialmente kanila que maga familia di suyo. Por causa ali, ya muri di mi hermano. Sabi kami pagkilaya, accepta, hinahinay kami ta accepta, kay duele ka para kanamo, tormento, ako isa di mi hermano. Hindi asi para muri. Alya sa ili na baradero, biyahe di suyo. Dapitan to Dumaguete. Kabarela lang ko nila, kung para relevo, ali nagpa. Para amoy gali kaya bolbe lang laki para muri lang gali ang sina. Hindi si deserve ni mi hermano muri ang sina joven pa si manatap ano na bida. Para tiene también justicia el pakamuerte de mi hermano. Asugun kun James, uno del uban di Jomar kanya man survive na suceso, ella puede parelata istorya con ele cuando taman aberia ya el barco. Yanda pa sigun si Jomar na disu cabin para sa kadisumaga personal gamit. Junto pa sila dos. Yaman separtahan lang sigun sila cuando ta sumia el barco. Incluido si Jomar na 11 magakadaver kaya puede recubrir taman lutaw na mar del enero 29, 3 días después el incidente. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Bisita el kongresista del Distrito 1 Cachua na mga konstituentes alina kawit del Pasaudia para maniketal kanila. Visitada yaman akorda si Chua con el mga residentes de Kawit que abierto permiso oficina para dale ayuda con el mga necesita, especialmente na mga asunto medikal, laboratory test como el mga X-ray, MRI y otro más. Diba nakasigun request del doktor na su oficina na barrio de Baliwasan. Continua también asigun dali burial assistance sa oficina basta na funeraria de Villa o Remedios lang liba con el muerto. Ya distribuye también arroz y leche si Chua con mga residentes del Kawit cuando ya visita él na lugar. Katindio miles de gracias na hora ya dale ustedes conmigo para puede que yo anda visita con ustedes todo. Kay iyo el cosa ya habla el di aton si cosa kita taase antes hindi lang pang tiempo del kampanya. Masinya kabaya el kampanya ya asa yung manera para puede que anda ulit visita con ustedes todo. Palia aura na 74.14 el water level del water district na di ila intake na pasunangka. Poco lejos ya, desde el 74.20 water level above sea level del mga pasaw meses. Este mediante que tiene cuantos mga lugar na costa oeste.
el Esperanzao implementa también el water rationing como Alina Dumalon water system. Y menor también el agua desde el Saz River que afecta con el source del prime water. Este mga datos asigun tamandamira que grande posibilidad el entero pueblo el experiencia con el water rationing na mga siguiente semana, hindi syempre kay ulan aquí na syudad. El siguiente na mga noticias. Representante del ALE Sonia nega que malo el MV Trisha Kirsten 3 y necesita yaman dry dock. Coast Guard usa improvised search equipment para busca con el MV Trisha Kirsten 3. Grande ayuda na investigasyon si puede encontrar con el MV Trisha Kirsten 3. Zamboanga State College of Marine Science and Technology ya dale bastante tiempo con 4 mga survivors trainees para descansa después el tragedia ya ocurri na Baluk-Baluk Island. Supply de huevos para na otro provincia afectado por causa na viaje del barco. Este y otros noticia después de cuantos aviso. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because BudgetWise Paso Bulong is now open. BudgetWise, pasok sa budget. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga sakit. Chocolate craving? Meet Dunkin's Chocolate BTN. Rich and filled with real chocolate. Now bundled in Little Bench Delights, 15 pieces chocolate BTN plus 10 pieces classic munchkins for only 299 pesos. Only at Dunkin, pasalubong ng bayan. A new healthy delight is ready at Dunkin'. Enjoy tasty Spanish-style sardines blended with mayonnaise and sliced black olives mixture, garnished with crunchy garlic bits in our Spanish sardines bunwich, only at 125 pesos. This is best paired with Dunkin' coffee, only at 199 pesos. Available at Dunkin' outlets near you. Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get
3 premium donuts, and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ng kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 60 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Representante del Allison Shipping Line siya nega que malo el MV Tricia Cursin 3 inisisita man dry dock. Aquí el report di Marifi Tamayo. Yanega el representante del Allison Shipping Line si Attorney Maria Zoe Goco durante el press conference na City Hall que malo ya el MV Tricia Kirsten 3 y schedule ya para mandry dock ya con este del enero 24 como cosa ta alega el grupo de Attorney Aquino sa Gili, uno del mga survivor pasahero del Yasumi barco MV Tricia Kirsten 3. Asigun kun Goco, no hay plano el Allison Shipping Lines para mandry dock ya con el barco. El Esperanzao era mandry dock amo el otro barco di ila y hindi este Kirsten 3. Pero no hay también nombra si Goco si cosa barco el mandry dock. Tiene pa sigun authorization niya man issue kanila el Marina que ta permiti con el Kirsten 3 navega para Naholo, Sulu. El viaje según del Kirsten 3 del enero 24 amo el primer viaje del mencionado barco este año 2026. Baka nakasama rin po na siya sa pag-identify ng barko niya. Pero I don't think that he has personal knowledge about this. So therefore, there is a plan to dry dock yung isang vessel namin. At they were based on again the analytics ng distansya from Zamboanga and others. They opted to use or to take in place Kirsten 3. However, sabi ko nga, ito ay planong i-dry dock at tatapusin na sa ilang buwan. Pero yun nga, this is the first time na lumayag ang Kirsten. Hindi ito ang i-dry dock, kundi ito ang unang
paglalagyan ng system yung taong na to, using the route na papuntang going to Holo. Asugun también con Goco, mucho taabla que floating coffee en el barco Kirstin Tree, pero el su pregunta amo si cosa el basehan del magataabla con este. Y habla también si Goco, más que pakiumodo pa de seaworthy compliant el un barco, no hay siempre aseguramiento que hindi este man aksidente. Por largos tiempo asiguna negosyo el Allison Shipping Lines. Y si tiene man mga maritime incidents envuelto el di ila barco, hindi intensyon di ila para pone na peligro el vida del di ila mga pasahero y crew. Maraming magsasabing floating coffee, anong basihan? Kasi totoo namang walang garantiya kahit masabihin natin seaworthy na ulit sa barko. Anything can happen. Ano ang mga factors involved dyan? Pwedeng because of the sea, the waves, severe condition, at marami pang iba. Yaabla si Goco que mucho mga alegasyon y opinyon ta sale aura na social media acerca el incidente. Su apelo amo para esperar lang que acaba conduci el Philippine Coast Guard y Marina con el investigasyon. Despuesto según sila koopera na investigasyon y na resulta del investigasyon. Marahil mas makakatulong sana kung pagtuunan natin ng pansin ang mga issue at hindi yung mga maraming lumalabas din, hindi lamang sa mga statement ng ating mga politiko, kundi sana mapagtuunan natin ang totoong issue. Kaya nga nabanggit din po sa ating buting Coast Guard officer na merong investigasyon na ginagawa, very thorough investigation. Hindi lang po dahil hindi lang po Coast Guard, kundi maging na din po. At kami naman sa Allison, we are very willing to cooperate to whatever findings that there will be. I hope ang hinihingi lang namin sana na sa mga lumalabas na balita, sana naman po ay i-validate muna natin. Yasigura también si Goco que hindi ay deja el Allison Shipping Lines kundi ila responsibilidad y obligasyon na mga biktima pasahero. Actualmente, prinsipya según sila atende con el mga necesidades del mga pasahero, ambos del mga survivors y del mga yamuri. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Usaya aura al Philippine Coast Guard un improvised search sounding equipment o sonar para na di ila operasyon na lugar o di posible sumi el MV Tricia Kirstin 3 alina Lamar de Basilan. Este el aka 9 día del search and rescue o también search and rescue del operasyon del Coast Guard na mencionado lugar. Ya que también malo el di ila remotely operating vehicle o ROV del pasado día por causa na fuerte correntazo del mar na Basilan. Iabla si Lieutenant Commander Tristan Genar Herediano, Commander del Coast Guard Station Zamboanga, que grande ayuda na investigasyon si pwede enkontra con el sumi MV Tricia Kirstin 3. Asigun na con Herediano, solamente el sumi barco lang el camino para tener final resulta el investigasyon na suceso. Iabla si Herediano que ta conducía ahora el Philippine Coast Guard y Marina el full-blown investigation incidente. Tiene magatasale aligasyon que malo el barco y overloaded este. Mientras tanto, continua pa busca el mga technical divers del Philippine Coast Guard y asigun con Herediano uno del mga challenges del mga divers amo el Mariada na Lamar. At the same time po, inaantay po yung result sa barko sa ilalim, yung sa pagdive. Malaking factor po pagkita po yung barko. Doon po malalaman yung siguro yung final report niya. We have also 15 days pa naman, kaya hindi pa tapos. Apenas si Isabel, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology o ZCMST or ZCMST con el trahedya na mar. Insigida sa sigun, sabi na on-board training office o OBT de la eskwela si Ken mag-apprentice ta sige na MV Tricia Kirstin 3. Después sabi kay mga survivors entraw na di ila 4 estudyante kita sa kakurso the Bachelor of Science and Maritime Transportation i BS Marine Engineering. Ia pa rin sigidas dali asistensya financial na eskwela, iya po baho na counseling. Asigun ko din del College of Marine Education or Maritime Education na ZSCMST, Captain Marnet Apit.
Si por ejemplo man asigun el atrasa el hora del día aprentis el dali lang con esta consideración de la escuela. Kita depende también el mga estudyante si quiere vira otra vez man apprentice na barko o hindi mas por causa na trauma. First, we coordinate the management, coordinate them, sino-sino yung mga apprentice na nandun. So, yung nakuha na namin yung number, so the OBT, kasi under yan sila sa OBT. So, kinuha yung number and then kinontak sila, so pumunta sila dito sa school and then we give counseling from the guidance and then the school give them financial assistance so that then we tell them na if there's some concerns, so they will free to come back here at school. After that, kung may mga so we will give them a consideration if ever ma-delayed, yung ayaw na nilang bumalik or gusto pa ba nilang magbarko kasi the trauma, so it depends them. Supply de huevos para na otro probinsya afectado por causa na biyahe del barco. Aquí el report ni Marites Espartero. Uno al Zamboanga Agri Farm fresh eggs na mga supplier del huevos na syudad, kataliba supply para na mga cercanos probinsya, igual na Basilan, Sulu, Itawi-Tawi. Pero por casa no mas tanto tabia Roro del Alison Shipping Lines, solamente el lancha lang del Montenegro Lines, ya tiene este efecto na negosyo. Asegun ko na supervisor del Zamboanga Agri Farm fresh eggs, si May Rubio, antes cuando no hay paso si el trahedya, todo día tapo de libang mas de 1,003 huevos na mga cercanos probinsya, igual para nahulo, pero estima tiempo taliya lang na 700 para 8 tray. Kada fin del semana tali na 30 para 50 karton dyan na laman, 16 mga trays de huevos, pero aura taliya lang na 5 karton. El paralya, tiyan kami mga everyday ta saka para hulo taliba. Supply, okay lang. Kaso I think di ila tan problema, imbyada. Kasi siguro bien mucho gente, kasi siguro por caso eso sucede. So, talya sila ara todo na un barko, 2 barko lang tan para hulo. So, tatormenta sila. So, paano kita supply the huevos? LB for at least 1,000 per tray tapo de India. Ara siguro mga 800, 700 trays yan lang kita. Problema kita na weekly. Oo. Mga 50, mga 30 to 50 boxes. 16 trays el box. El de Tawi-Tawi kasi Petro Vega el Dila barko. So, si Chen biyahe, tapos di biyahe, si Noy tamen, Noy, tan schedule lang sila. En este presente, mengua el precio del large y extra large grandor del huevos por casa bien mucho a según el de este supply. Por eso, iaba también 6 pesos na cada tray de este magal se llama sizes. Mientras tanto, ta prepara también al supplier 100 para 200 carton del mga huevos para liba na hulo, donde a compra el Department of Social Welfare and Development o DSWD para dali ayuda na mensyonal lugar. Pero ara February parang siya kami schedule kay por casa kal de DSWD. Tan sila. Siya kami 100 bucks or naka-schedule 100 to 200 bucks naka-schedule este week. El presyo so far last week ya baha. Not all sizes. I think large and XL ya ba kita. Mga at least 20 cents per pedazo. So mga 268 I think LXL kabar from 276 sina. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich ka, available tayo. Yung barkada butter, nakadalawang bestseller na laki. Ano ka? Super combo. Isang ice coffee ice. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages.
Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. Feel Healthy Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music.
Magic 95.5. El Policía aumenta seguridad del alcalde Olaso después ele recibí o después ele habla kay tadi si ele amenazo na su vida. Aquí el report di Emil Tuban. El Police ay aumenta el seguridad del alcalde del ciudad después ele habla kahit recibe ele amenazo na su vida. Durante el press conference na City Hall ayer, ya mencionó el alcalde Kimer Olaso después el tragedia y asumí el MB Tricia Kirsten con el elementa todo el kamali ita recibe ele amenazo na su vida. Sabi ko, if I said kanina, umalis ako, I will not deny. Means I need to comfort my wife. I need to comfort myself as well. I need to rest. Kung kayo na nasa position ko, hindi nyo alam kung anong mga pressure na dumadating sa akin. Ano yung mga death threat na dumadating sa akin. Sa inyo wala, pero sa akin mayroon nandito. Kasi marami nagsisira sa akin. Marami sumisira sa akin. El Zamboanga City Police Office no hay ascenden no hay nada este cosa y habla el alcalde y desde asinta ele na su puesto taliaman el police sa dale con el seguridad na su caminada. El City Director del Ciudad Police Colonel Fidel Fortaleza Jr. ya habla con el su mga personaje para no debe man relax el dalida del seguridad con el alcalde. Yes sir, hindi kami tan disregard el cosa el kwento ya el gatun local chief executive. Pero from the very start na yan take post area city mayor, tighten el security del Zamboanga City Police Office kunel diaton local chief executive. At hindi kami bakit dihabentaha, hindi kami man-relax na tiene cosa pasa con el daton mayor aquí na syudad. Cada vez tiene actividades el alcalde, tali el mga pulis para mira el su seguridad. No puede también limita el su movimiento si tiene ele ocasión ta atende. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Otro oil price hike que también implementa mga compañía del petróleo na país ese tiempo desde el Shell, Petron, Caltex, Unioil y otro más, donde el gasolina ya tiene aumento de 80 céntimos cada litro. El diesel, 1 peso y 60 céntimos, mientras el kerosene talina más de 1 peso también. Epekto pa siyempre ng mga konflikto taukuri na frontera internasyonal. Un low pressure area posible entrar a Philippine Area of Responsibility dentro del 24 oras. Aquí el report di Marites Espartero. Grande posibilidad dentro del 24 oras el entrar al low pressure area o LPA dentro del Philippine Area of Responsibility o PAR. Ika da este tropical depression a segunda pag-asa ina Venedero Dia de Huebes grande el este posibilidad el queda este tifun Basyang. Posible este el man landfall na parte de Visayas. Pero el tiene este grande efecto na Zamboanga Peninsula según con el weather forecaster del pag-asa na del Inclan. Sí, chen kita low pressure area afuera na Philippine responsibility and chen the chance kita tropical cyclone within the next 24 hours or tropical depression. So if ever kita tropical depression, its DCU number will be Basyang and most likely DCU pathway or DCU path, so most likely pwede transverse or anda na Visayas area. And also, for now, no hay direct effect aquí ko natin sa Zamboanga City. But expected probably by Thursday or na Friday, chinesele epekto na area na especially na northern side del Zamboanga Peninsula, na Zamboanga del Norte, and some parts in Zamboanga del Sur. So, slowly, most likely, chinesele epekto on the weekend niya diaton. Este presente, el kondisyon del tiempo na syudad amo el shoreline. Ta eksperyensya man asegun kalayat aguacero na Montesco lugar, pero localized lang este. Si Inclan niya habla después el sale este tipon na park, grande también el chansa continua al secas, maskin tiene pala niña na cuantos parte del país. Sí, porque sa aquí ko naton, masina month of January, poko lang yung ulan di aton, almost no higit yung ulan di aton for the month of January na city proper. Na city proper di aton. Yep. Mostly isolated or hindi interrogate, poko-poko lang. Sí.
Con el mga residentes a según debe estar vigilante por Casa Grande a posibilidad el experiencia mga avenida por Casa Contifun Basyang. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Un van del Cargo Forwarder Company yaman bangga na konkreto center barrier del Barangay Giwan anoche. Estaba na ipil si Bugay ese Colorado van kita maneha si Richard Parami. Cuando ligar na San Bernardino Bridge yaman bangga este na center barrier. Iya siya ni irida nakabesa sumaga pahinante. Como si Marpel Pepito, iya liba ko na este na ospital. El trap no pwede mas kore por eso yaman ayudahan sila pone ko na na Orilla por causa na Orilla kay man-deliver pa sila kung mga karga na airport asigun na chauffeur. Pulisya pa rin aresta kung el gunman na insidente di tiro na sanggali del Sabado de noche. Taki el report ni Emil Tuban. Pulisya pa rin aresta kung el gunman del insidente di tiro na sanggali del Sabado de noche. Sita Corda, alas 10:30 del Sabado de noche, tiene riding in tandem ya tira con el víctima. Ya puede identificar como si Fernando Aison Barredo. Ya sustena herida na su detrás y aliba con este na hospital. El mga suspechado ya corre para na escuela del Sangali. El policía conduce hot pursuit y una ya puede arrestar con el driver del motorciclo alina sitio Carama na barangay Sangali. Ya puede arrestar con este si Chris Ralph Santiago. Con el gunman ya puede identificar el víctima como si Paulo Barredo Arcillas. Ya puede arrestar al polis ayer tarde alina barangay Sangali. El polis na mas puede recubrir con el armas de fuego ya usada na krimen. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches, takil diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula ta continúa experiencia el efecto de localized thunderstorms mientras ta continúa observa con este un low pressure area que tiene chansa queda un tropical depression que el llamatam bien con este el tropical depression Basyang. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Yung Barkada Market, saka dalawang bestseller na nakit. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Este aga, ialiga na siyudad de Zamboanga el side scan sonar. Kita arkila el Philippine Coast Guard para ayuda busca si donde parte del Baluk-Baluk Island ya sumi el MV Tricia Crescent 3. Alina privado pantalan na baliwasan dayo niya insula na BRP Tubataha el equipo y alas 2 del tarde ya nabiga el barco del Coast Guard para na Baluk-Baluk Island. Ese tarde na mag-informasyon niya relata el alcalde del Haji Mutamad Nursina Nano que un fishing vessel que tiene sonar tausa na pesca elia pereyano ta algun cosa abajo del agua. Es el posible locación del barco y asumí ita sirvi como point of reference para mga technical divers del Philippine Coast Guard. Esa información, el confirma también el side scan sonar que instala aura na BRP Tubataha. El mga development ta sucede alina Baluk-Baluk Island ta dale esperanza con el mga familia que tiene pa siyempre mga pasahero el yaman trap adentro del barco y pwede con esto saka i-entrega kanila. Además, no ay pakita sabi que el Marina o DOTR y otra ahensya el formalmente ya comenzaya el investigación del trahedya. Mga familia del mga yamuri ta continua grita justicia por el suceso. Tormento acepta el suceso por causa hasta ahora tiene pa mga pasahero el perdido. Solamente el pwede kita ayuda ofrece amo el rezo para el paz y descanso del mga alma del mga kenyamuri na trahedya. Mga bisinos un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario.
Imbiana, Cuando, GBPI TV11 News Department, numero 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. ESL de aton mga noticias para este noche, Febrero 3, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5.